fall. Ya. Uh, What I is going to happen in the pictures? Apa nih yang kira-kira akan terjadi? He will perform ablution before prayer. Before prayed. Pray. Oke, selanjutnya picture number 4. I see lightning in the sky. It will the rain this afternoon. Apa? The rain? The rain, the rain this afternoon. Pakai going to kan? Going to-nya gimana? Penggunaan going to? The rain is going to, the rain. The sky is going to rain. Rain. Ya, langitnya kan hujan. Atau the dark sky is going to be rain. Ya. Selanjutnya, next picture. Gambar selanjutnya. I see two girls play with her younger brother. Gimana? Coba diulang. I see two girls play with her younger brother. Yeah. They will throw to the air. They will throw to the siapa? Throw siapa? Brother. Throw Younger brother. Younger brother. Kata gantinya untuk younger brother apa? Kata ganti. Kata ganti subjek laki-laki. Dia laki-laki apa? Him. Ya. He. Betul. Him. Oh, him. Ya. Him. He will apa? To the... They will kan the yang apa? Mereka kan the girls itu kan lebih dari satu, maka they kata gantinya. They will. Tapi kita pakai will kan, pakai going to. Oh iya, maaf miss. They apa? Subjek untuk they apa? They are going to. Ya, sorry, to be untuk they ya. They are going to. Going to him. Going to throw him to the air. Iya miss ya. Throw him. Ya, throw him to the air. Ya. The last picture. Last picture. I see the sunset. I will. Ini deskripsinya dulu coba. What can you see from the picture number 6? I see the sunset, miss. I see the sunset, ya. What is going to? Sebenarnya bukan sunset ya. I can see the sun, ya. In the, di mana kira-kira ini? Location. Where is the location? I can see the sun in the, di mana kira-kira? Padang rumput. Di padang rumput. Gunung ya? Gunung atau padang rumput? Kampung. Atau sawah? Gunung aja boleh nggak misalnya? Gunung. I see the sunset on the mountain ya, miss. Ya, mountain. Kalau padang rumput tau nggak apa? Bahasa Inggrisnya padang rumput apa, miss? Meadow. Rumput. Apa, miss? Meadow. Pernah dengar nggak? Mentega itu namanya adalah mijoli. Udah lama. Mentega. Mijoli. Pernah nggak dengar? Mentega sama butter beda ya, miss? Beda. Mentega sama butter beda ya, miss? Beda-beda. Jenisnya ya.
Pernah dengar nggak oke. medley? Belum pernah, Miss. Baru pertama kali. Margarin sih, ini termasuk margarin. Jadi butter, margarin sama mentega itu beda lagi ya. Margarin. Jadi lebih ke tekstur aja. Margarin. Belum pernah ya? Jadi ada sih namanya tuh medley, tapi sekarang udah nggak Belum, ada lagi Miss. ya. Kalau orang Indonesia tuh semua mentega sama margarin dia Middle, bilangnya mid. mentega aja sama, ya nggak? Jadi mentega sama Hmm, margarin bedanya apa? iya. Tahu nggak? Kalau mentega itu dia biasanya tuh warnanya kuning. Ya kayak Blue Band tuh kan kamu suka lihat warnanya kuning kan? Kuning. Iya, Kalau kalau kuning margarin itu kemasan. ya, jadi sebenarnya yang kita pakai yang kamu sering lihat itu Blue Band itu kan warnanya kuningnya pekat kan? Kalau kuningnya pekat itu namanya margarin. Kalau kuningnya pucat itu namanya mentega. Iya. Ya, jadi bedanya tuh mentega. Oh, mentega. Margarin tuh kuningnya pekat, kuning pekat. Kalau mentega Mentega. kuningnya Mid, pucat. middle. Nah, kalau kamu Middle. ngelihat mentega kuningnya pucat, kalau kamu ngelihat ada jenis itu Ini lah ya. pucat. Tuh, itu namanya mentega kalau kuningnya pucat. Tapi kalau margarin dia kuningnya pekat. Tuh beda lebih Mm-mm. lebih detailnya tuh ada lagi. Itu biasanya untuk bikin kue atau apa gitu ya. Aromanya juga beda. Terus kandungan lemaknya juga beda. Kemudian ada kandungan lemak, terus ada titik leleh ya. Itu biasanya untuk bikin kue sih. Jadi kalau misalnya kayak cuma makan roti doang ya harusnya yang mana aja sih yang menurut kamu nyaman aja. Iya. Nah, Oke, Miss. jadi eh, padang rumput tadi adalah mijo, mijo ya, mijo Middle. ya. Middle. Jadi kamu bisa bilang kalau misalnya describing gitu ya, I can see a sun shining in the middle atau and there is a mountain. Itu namanya deskripsi atau mendeskripsikan, mendescribe ya, describing pictures. Itu biasanya pakai simple apa? Present continuous ya, pakai bentuk ing. Present continuous tense. Sudah pernah belajar continuous belum ya? Continuous belum ya? Continuous. Belum, Miss. Ya nanti Belum. deh. Ya, nanti kita masuk. Ini aku kasih intermezzo sedikit Belum. aja. Jadi subjek ditambah to be ditambah verb ing. Jadi bisa pakai misalnya di sini kamu bisa bilang the sun is shining. I can see the sun is shining in the meadow. Padang rumput gitu ya. Atau bisa juga in the rice field misalnya di sawah. Bisa juga. And I can see apa namanya tadi? A mountain. Ya, and I can Mountain. see a I mountain. can Aku see. juga melihat gunung. Ya, Oh, jadi gini ya. oke, Miss. Jadi ketika kita diminta untuk mendeskripsikan suatu gambar, kita di sini pakainya kata ing ya, bentuk kata kerja ing, shining. Shining. Ya. Selanjutnya coba what is going to happen in the pictures. Nah, di sini kamu bisa pakai matahari tenggelam ya. Mataharinya mau tenggelam itu bisa. Oke, Miss. Coba. Jadi Oh, kita lanjutin yang tadi ya, Miss ya. ya yang what is going to happen. Itu I see the sun on the mountain. ya. Uh, it berarti it will be, bukan it ya. It will It it is going will, pakai going to Kak. bentar, Miss, maaf. Ya. Oh, berarti nggak pakai it will, nggak pakai Pakai it will ya, Miss? pakai it tapi pakai going to karena kan Oh, nggak bisa pakai will. It-nya tetap oh, ya karena it itu kan subjek. Jadi it oke. to be-nya apa untuk subjek it apa? It To be untuk sub,
It is. Is. Yeah. It is. It is. Be dark. Going to. It is going to be dark. Be dark. Mataharinya kan akan tenggelam. Tenggelam apa bahasa Inggrisnya? Tenggelam. Tenggelam. Atau terbenam, apa terbenam? Matahari terbenam. Tenggelam itu bukannya kalau misalnya matahari terbit apa? Matahari terbit. Matahari terbit. Matahari terbit, sunrise. Kalau ya kan artinya itu matahari sama terbit. Terbit itu rise kan. Kalau matahari terbenam apa? Sunset. Ya. Kan mataharinya adalah sun. Maka tenggelamnya adalah set, ya. Yes. Jadi Sunset. gimana coba? Jadi the sun is going to tenggelam tadi apa? Terbenam? Sun is going to set. Tadi kan sunset kan matahari terbenam. Jadi kalau setnya aja kan terbenam, ya. The sun is going to set. To be sunset. Is going to set. Is going to set. The sun is going to set. Ya, selanjutnya number 2. What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? I'm going to watch tonight. Benar nggak sih? What are you going to do? Tonight. I'm going to watch apa? Mau nonton apa mungkin? I'm going to watch movie. Korean movie. Korean movie tonight. What time are you going to sleep? I'm going to sleep at 9 o'clock. 9 p.m. Okay, number 3. What are you going to eat for breakfast tomorrow? What are you going to eat for breakfast tomorrow? Apa yang akan kamu makan besok? Apa yang akan kamu makan untuk sarapan besok pagi? Apa yang akan kamu makan untuk sarapan besok pagi? PM. Berarti jawabannya nggak apa-apa kan ya Miss ya kalau I'm going to sleep at 9 p.m. tonight, bukan? Ya, bisa. Ini pertanyaan yang 2 tadi ya? Nomor 2 ya? Bisa ya Kak ya? Oke, Miss. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. What are you going to eat for breakfast tomorrow? Apa yang akan kamu makan untuk sarapan besok pagi? I'm going to eat fried rice for breakfast tomorrow. Ya. And who will cook it? Jadi kalau ada pertanyaan, tadi kalau misalnya pertanyaannya pakai going to, maka jawabannya juga pakai going to. Kalau pertanyaannya pakai will, kamu jawabnya juga pakai will. I will cook. Who will cook it? Who will cook it? Siapa yang akan masak makanannya?
I will cook it, Miss. Saya yang Ya, akan I will masak. cook it by myself. Aku akan masak Oh, sendiri. by myself. By Ya, my by my myself. my Number myself. 4, what are you going to do this weekend? I'm going to shopping this weekend. Ya, where will you go? I will going to Central Park Nah, kalau pakai Mall. will, jadi jawabannya juga pakai will, nggak bisa pakai going to. Oh, I will I will To to the to pakai the ya, Miss ya, to the supermarket ya. yeah, to the central to Oh, the to the central central ya. Kalau nama tempat central pakai park. the ya. Oke, selanjutnya I number 5. Where are you going to go next time you travel? I'm going to go Padang next time travel. Ya, how will you get there? Dengan I apa will kamu sampai di sana? I will get there by Ya, plane. tuh, plan. Bukan plan, bukan plan. Plan, ya, plan rencana. Plane, plane ya. Plane, plane pesawat. plane. What is the weather going to be like this week? Uh, the weather going to be heavy rain like this week. Ya, like-nya nggak usah lagi ya. Jadi the Oh, weather jangan lupa to-be-nya. The weather is the going weather to is be going to be this week. To be like ya heavy boleh lah. rain To be this week. like ya this week. Oh, Do you like this weather? yes, I do. I like this Weather ya. weather. Who is the next person you are going to be like this week? Sorry. Who is the next person you are going to visit? The next person going to visit Padang. Who is the next person? Orangnya siapa? Orang apa? Orang selanjutnya yang akan kamu kunjungi itu siapa? Uh, my mother. Ya, my mother is My the next person oh, I am going to visit. Jadi jawabannya bisa di depan ya. my Terus tinggal mother, the next person is the next person. going to visit. I'm going to visit. Jangan lupa to be-nya ya. Yeah, Where miss. do she live? Where do she live? They live in Padang. Benar nggak, miss? Yeah, they live in Padang. They Are live you in going Padang. to watch television this week? Are you going to Uh, watch television this week? Apakah kamu akan menonton TV minggu ini? yes, I'm going to watch television this week. Ya. Yeah. What are you going to watch? Kamu akan nonton film apa? I'm going to horror movie. I'm going to watch. I'm going to watch horror movie. Ya. Selanjutnya, what are you going to do on your next birthday? Apa yang akan kamu lakukan di ulang tahunmu selanjutnya? I'm going to traveling on the next birthday. Ya. How old will you be? I will 29 years old. Ya, I will be I will 29 years old. be 29 years old. Ya, atau kamu bisa juga bilang I will be 21 apa? I will be 29 langsung aja. 29. I will be Itu juga 29. bisa. Are you going to play any sports this week? Yes, I'm going to play any sports this week. Yeah, what sports will you play or do? I will play Zumba sport. Yeah, I Zumba will play sport. Zumba sports. What kind of music are you going to listen to next? Musik The, jenis apa nih yang akan kamu dengarkan selanjutnya? the kind of music is going to listen Korean music next week. Yeah. What is the name of the band? The name of the band. Nama bandnya dulu apa? Ya, Langsung boleh nama bandnya dulu atau nama bandnya di belakang boleh. The name of the band ini atau kamu sebutin nama bandnya is the name of the band boleh juga. BTS is the name of the band. Ya. What time are you going to wake up tomorrow?
The time I'm going wake up at 5 a.m. 5 o'clock tomorrow. Ya, what is the first thing you will do? Apa yang The aku first thing, lakukan uh, pertama the kali? the first thing I do checking my phone. Yeah. Are you going to live in the same town or city forever? Do you know what the difference between town and city? Perbedaannya town sama city ya? Artinya sama ya kota. Tapi ada bedanya apa nih bedanya? Town dan city. Tahun tahun itu uh, Town apa? artinya sama ya Miss? Tahun itu Artinya beda. Ya, tapi artinya artinya tahun itu sama-sama kota. Tapi ada perbedaannya apa nih kira-kira perbedaannya? perbedaannya Kalau tahun itu apa? Kalau city itu apa? tahun itu kota kecil. Ya, kalau city Kalau city kota besar bukan Miss? ya, yang dimaksud dengan kota besar, contohnya apa aja kota besar? Jakarta. Hmm. Jakarta. Jakarta. Heeh. Apalagi? eh, Jakarta. hmm, apa ya? Apa? Surabaya. Ya, kalau eh, kota kecil. Kota kecil berarti kayak kampung gitu nggak sih kota kecil berarti? Kota kecil itu yang kabupaten gitu ya. Kabupaten. Oh, Ya. berarti kayak Jakarta Barat kayak gitu nggak sih Miss? Oh, bukan, itu provinsi. 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 Jadi yang termasuk kabupaten itu kayak Cirebon. ya Cirebon. Terus apa lagi? Cirebon. Oh, Purworejo, Purwokerto, itu ya. Bogor, iya. Bogor termasuk kota besar atau kota kecil ya? Bogor ya, Bogor Bogor ya. besar ya. Bogor, Bogor. Bogor nggak besar sih, kan dia bukan ibu kota provinsi kan ya. Dia ibu kota Bukan, provinsi bukan ya. Jadi sama bukan. bukan termasuk ibu kota, dia juga termasuknya kota kecil. Balikpapan ya itu termasuk kota kecil. Oh, Papan, Pangkalan Susu ya. Pangkalan Susu tuh di Medan. Di Medan juga banyak, di Pulau Jawa juga banyak ya. Pulau apa? Kota kecil. Jadi ini kota kecil ya. Itu. Jadi itu perbedaan antara town dan city. Ya. Are you going to live in the same town or city forever? yes, I'm going to live in the time eh in the bentar Miss. Mm-mm. I'm going to live in the same town or city. Kalau kalau jawabannya akan menetap selamanya di kota di city, berarti yes, I'm going to live in the city forever gitu nggak Miss? Ya, kalau menetap itu live, kalau stay itu tinggal sementara ya atau temporary. Iya Miss. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu datang lah ya, teman kamu dari luar negeri, ya, teman atau bule gitu lah ya, entah itu ekspatriat atau apa, kamu tanya dia, kamu akan tanya dia, kamu tinggalnya di mana gitu, bukan where do you live, tapi where do you stay, ya. Do you stay? Karena stay itu kan artinya dia tinggalnya sementara gitu. Tapi kalau where do you live artinya dia menetap gitu. Kalau menetap kan nggak mungkin ya kalau penduduk asing itu bisa menetap karena kan terkait izin tinggal. Jadi biasanya mereka itu akan stay di sini. Jadi menggunakan stay ya bukan live. Itu yang biasanya orang-orang tuh suka lupa ya. Di mana kamu tinggal? Karena kan live itu taunya kan orang-orang tuh pada umumnya gitu ya. Tinggal itu adalah live gitu. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Padahal live sama stay itu beda. Ya, kemudian live sama live ya. Kalau live itu siaran langsung, ya kamu suka lihat kan di TV biasanya live. Iya Miss. Itu artinya siaran langsung. Ya, bukan semua tulisan yang ada live, tulisnya live itu artinya dibacanya sama live.
Ya, tapi kan tergantung konteksnya. Kalau tadi aku bilang, apakah kamu akan tinggal di kota atau di kota besar atau di kota kecil? Ini kan artinya di sini tinggal, menempati, bukan stay. Ya, jadi tetap bukan live juga. Kalau live itu artinya langsung. Maka konteksnya akan berbeda kalau misalnya ada misalnya konser Coldplay, ya, konser Coldplay. Terus di situ ada tulisannya live from stadium bla 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 atau from GBK gitu kan. Itu artinya langsung, bukan tinggal, ya. Jadi Iya, itu Mas. beda. Jadi cara bacanya juga beda. Oke, tadi sudah benar ya. Selanjutnya number ya, no, and where will you go? Tadi sudah ya. Where will you Udah, go? Mas. Udah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 14. What are you going to drink next? Apa yang I'm akan going minum. selanjutnya? I'm going to drink hot coffee on the glass to next. To next ya. Where are you going to buy it? I'm going to buy it Starbucks Ya, at the Starbucks. at the Starbucks. When are you going to clean your home? I'm going to clean home tomorrow. I'm going to clean my home. Kan My your home home, my home tomorrow. tomorrow. Ya. How much time is it going to take you? The time is going to take 1 hours. 1 hour. Ya, kalau 1 hour. satu nggak pakai S. Kalau lebih dari satu baru pakai S. 1 hour. Ya, 1 hour. Kalau dua jadi 2 hours. two Kalau lebih hours. dari satu baru pakai S. What are you going to do when you are 70 years old? I'm going to do traveling when 70 years old. 70 years old, you will traveling around the Traveling. world. Yeah. Yeah. Are you going to be happy? Yes, I'm going to be happy. Yes. Are you going to buy a pet in the future? Yes, I'm going to buy a pet in the future. Okay. What kind of animal are you going to buy? The kind of animal I'm going to buy a cat. Yeah, it's the cat. It's a cat. Yeah, it's a cat. It's a cat. What is the next thing you are going to talk about with your best friend? What is the next thing you are going to talk about with your best friend? The next, I think I going to talk future with my best friend. Masa depan, masa depan. About future. Future Yeah. with my best friend. Yes. When are you next going to go to see a dentist or a doctor? Do you know what is the difference between dentist and doctor? Yes, Tahu miss. ya perbedaan dentist Now, sama dokter? Ya. the next, I'm going to see a dentist in Mon. In Mon ya, Mon. Bulan When ini. ini artinya kapan? Kapan itu Kapan? harus misalnya hari Kamis pagi atau hari Kamis Oh, jam berapa gitu. nggak boleh Kapan? bulan ya, miss? Bulan bulan harus tepat gitu. Kalau pakai bulan Oh, tanggal gitu. Kapan? Ya jadi kapan nih kamu mau tuh. ketemu lagi? Ada rencana lagi ketemu atau bertemu dengan dokter atau dokter gigi itu kapan? Yesterday. Nggak bisa pakai yesterday kayaknya ini kan simple apa Oh, future. Kalau future kan terjadinya di masa yang akan datang, bukan di masa iya lalu. saya. Kalau Oh, yesterday kan artinya udah masa lalu. berarti tomorrow bisa ya, miss ya, Ya tomorrow. bisa tomorrow. Ya jadi Tomorrow. gimana? Uh, the next, I'm going to see a dentist in tomorrow. Bukan in. Oh, Jadi kalau bisa pakai di depan tomorrow I am going to go oh, to see a doctor or dentist gitu atau I tomorrow. am going to see a dentist or a doctor tomorrow.
Oke, Boleh Miss. pilih sih salah satu mau pakai dentist atau dokter. Who are you going to call next on your phone? Siapa nih orang yang mau kamu telepon di handphonemu selanjutnya? Hmm, I'm going to call next my boyfriend Hmm? on my phone. Ya, jadi kalau P sama H ini kan dia ketemu nih. Dia dibacanya F ya, Kak ya. Jadi Gimana, bukan Miss? phone, nih yang ini nih nomornya. P sama H, Oh, phone. 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 Kan itu tulisannya P sama H. Nih aku tulisin. Phone. Nih. P kan. Bacanya apa? Phone. Bukan phone tapi phone. Phone. Ya. Oh, Kalau phone. ini apa? Yes. Ini bacanya apa? Alphabet. Ya. Kalau ini? Farmasi. Ya. Kalau ini? Fase. Phrase. Jadi Race. depannya tuh F ya. Jadi intinya Oh, kalau P sama H ini dibacanya F. Ya. Phone. Cell phone. Nah, itu begitulah ya. Ya, selanjutnya tadi sampai nih. Why are you going to call him? I'm going to call them Ya, tadi kan because kamu sebentar. Tadi kan kamu yeah, bilang kamu mau telepon pacar kamu kan? yeah, Nah, Miss. pacar kamu kan cuma satu kan? Nggak Yeah. banyak kan? Nah, kalau them The ini kan artinya mereka. Jadi diganti oh sama him ya. Why are him. you going to call him? I'm going to call him because uh, bertukar kabar nanti exchange exchange new Exchange news. message ya. Oh, Exchange. message. Oke, Yes. selanjutnya, are you going to eat any green vegetables this week? Yes, I'm going to eat any green vegetables this week. Ya, jadi kalau kalimat pertanyaan atau kalimat negatif bisa pakai any, artinya any itu tidak terbatas ya. Tapi kalau kalimat jawabannya positif, maka menggunakan some. Jadi lebih Some, terbatas ya. Kamu some. akan makan beberapa, artinya sama ya beberapa. Tapi ya bedanya itu, kalau any itu tidak terbatas, kalau some itu terbatas. Ya. Okay. Jadi jawabannya adalah yes, I am going to eat some green vegetables this week ya. Green vegetables this week. Which vegetables? Sayurannya sayuran apa nih? Atau sayuran yang mana? Bro broccoli. Ya, broccoli. Ini langsung aja Bro dijawab ya broccoli. broccoli. What is something that you are going to learn this year? And why? What is something that you are going to learn? Hal apa nih yang mau kamu pelajari tahun ini dan kenapa alasannya? Something that I going to I English am learn. I am I'm going. going to English learn this year. Yeah, I am going to learn English this year. Learn English Yeah, this this year. year Why? because I want to be fluent in English. I want to master in my English. Mas, my Master English. itu menguasai ya. Menguasai. Master. Ya. Are you going to go shopping this Uh, yes, I'm going to shopping this month ya? What month. are you going to buy? What are you I'm going to buy? I'm going to buy a skincare. Skincare. Yeah. What are you going to get married and have children? Yes, I'm going to get married and have children. Ya. When are you going to do this? Kapan nih kamu mau melaksanakan ini, Hmm, hal itu? 1 tahun lagi berarti hmm,
I'm going to do this. I'm going to do this Within. Dalam. Dalam Dalam itu within ya. Atau bisa pakai in. in 1 year Ya, ago. 1 year. Ya, Enggak pakai 1 year. ya in 1 year nggak pakai s ya. Within kayak gini. Atau bisa pakai in juga. Within. Selanjutnya, last question. What job are you going to have in 10 years time from now? Pekerjaan apa yang akan kamu miliki 10 tahun dari sekarang? Hmm, ini jawabnya dari mana ya, Miss, kalau yang ini? Jadi the job I am. Oh, the job. Tinggal dibaca aja The job kalimat. I'm going. Mm-mm. The job I'm going to have Have in in 10 years years time time from now apa? from now uh, Is is nah, is have have apa? is Pekerjaannya sebutin aja profesinya apa? ini Profesinya. Miss, punya bisnis sendiri. Oh, bisnis sendiri kan apa? Pengusaha apa bahasa Inggrisnya? Pengusaha bahasa Inggrisnya Nih aku tulis ya. bisnis Entrepreneur. bisnis oh, bukan businessman. Atau apa business woman juga bisa. Business woman. Businesswoman. Entrepreneur. Ya, entrepreneur. Entrepreneur, pengusaha Entrepreneur. artinya. Entrepreneur. Ya, entrepreneur ya tulisannya. Bentar. Entrepreneur. Entrepreneur. New. Job Itu entrepreneur ya atau business this woman. Coba diulang. job this job this job The the job. job I'm going to have in 10 years time from now is have a businesswoman Gak usah businesswoman pakai have. Is entrepreneur. langsung aja. Oh, Is is business woman. entrepreneur. Ya, is entrepreneur atau is business woman. And Sampai businesswoman sini kira-kira ada entrepreneur. kesulitan nggak, Kak Yana? Kesulitannya apa? Yang untuknya ini udah nggak ada kesulitan, Miss. Yang describing? Enggak, Describing. Miss. Terus Enggak, lancar Miss. ya? Aman ya? Oh Aman, ya, Kak. Miss. Ini kan pertemuan kita yang terakhir nih, Kak. Iya, Ya, apakah Kakak ada rencana untuk melanjutkan ke batch 10? ada, Miss. Ada ya. Oke, nanti Iya. aku invite ya ke Oke. grup batch 10. Terus kita akan mulai minggu depan ya, hari Rabu. Oke, Nah, Miss. untuk jamnya nih aku mau tanya sama Kak Yana. Untuk jadwalnya mau dijadwalkan kapan? eh Sabtu Minggu aja, Miss. Kayak biasa. Jam? Jam Jam berapa? jam Jam? 8, Jam, jam berapa? Miss. Keputus-putus, Kak. Kayak biasa aja. Jam Jam biasa. 8. Jam Jam 8, 5. Miss. Oh, jam 8. Sabtu Minggu jam 8 ya. Iya, jam 8. Iya. Sebentar aku cek dulu ya. Udah ada apa, Bu? Sabtu Minggu jam 8. Oh, minggunya jam 8 ini udah ada nih, Kak. Oh, Minggu jam 8 udah ada. Berarti Hmm, minggunya boleh di jam siang, boleh kali ya, Miss ya? boleh jam berapa? Siang jam 2 ya? Oh, kalau jam 7 bisa nggak, Miss? Oh, itu bukan siang, Kak. Malam. Iya, malam. Ya, jam 7 Aku sampai jam takutnya 8 nya udah ada. siang-siang mandiin kucing jam 7 deh, Miss. Oh, jam 7 sama jam 8-nya udah dipilih nih, Kak. Oh, jam 7 sama jam 8 udah ada ya. Hmm. Kalau jam 9 kemalaman ya, Miss.
Bebas sih. Ini tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 ya? Iya, Ya jam boleh 8. aja sih kalau kamu mau jam 9 ya. 9. Hmm, Hari Minggu jam 9. hari Minggu jam 9. Hmm, Kalau hari Sabtu jam 8, Miss. bentar. Hari Sabtu jam 8. Oke, Iya. tapi nanti hari Sabtunya kita nggak mulai di tanggal 9 Desember ya. Karena tanggal 9 itu kayaknya aku ada rencana dulu mau keluar. Jadi baru mulai minggu depannya lagi. Nggak apa-apa kan? Oke, Miss. Nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau Berat- gitu. mm-mm. Berarti ini aku kirim apa untuk bayar lanjutan lesnya Ya, itu ke siapa, Miss? ke ke transfer yang seperti biasa aja ke Kak Krista. Oke, Bukti siap. transfernya bisa kirim ke aku, nanti aku sampaikan ke Kak Krista ya. Oke, siap, Miss. Oke, untuk pembayaran paling lambat tanggal 5 ya Kak ya. Tanggal 5. Oke. Berarti Thank you so besok deh much. pagi aku tunggu. Oke, Ya, makasih, Miss. Thank you, ya Miss. sama-sama.